Matthew 27, verse 45. At noon, darkness fell across the whole land until 3 o'clock. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 46, as about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, what have you abandoned me or forsaken me? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Some of the bystanders misunderstood and thought he was calling for the prophet Elijah. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. One of them ran and filled a sponge with sour wine, holding it up to him on the reed stick so he could drink. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. But the rest said, wait, let's see whether Elijah comes to save him. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Then Jesus shouted again, and he released his spirit. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. At that moment, I want you to pay attention, church. Check this out. At that moment, this curtain of the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and rocks split apart. Dan lihatlah, mari kita perhatikan ayat yang akan saya bacakan. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. There's something very interesting when Jesus breathed his last breath. It says in the scripture that the veil in the temple of God was torn in two from top to bottom. Ada sesuatu yang sangat menarik ketika Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Tirai dari bait suci itu terbelah menjadi dua, dari atas ke bawah. Now, if you don't know this, the temple during Jesus' time is a very significant place. People at the time, especially the Jews, believed that this is the place where God dwells. Pada zaman Yesus, bait suci atau bait Allah ini adalah tempat yang sangat penting. Kenapa? Karena mereka percaya disinilah tempat kediaman Tuhan. Disinilah tempat Tuhan berdiam. For the Jews, this is their identity. Because for the Jews, this is where they believe heaven meets earth. Buat orang-orang Yahudi, ini adalah tempat yang luar biasa, bahkan ini menjadi identitas mereka. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa ini adalah tempat surga dan bumi bertemu. Whenever they have a festival, whenever they have a special days, right? People come from different region and they all come to Jerusalem to go to the temple of God. Ketika ada hari raya besar, hari-hari raya suci tertentu, semua orang dari berbagai daerah datang ke kota Yerusalem dan mereka merayakannya di bait suci. There are three parts of the temple. Ada 3 bagian dari bait suci. Yang pertama, the first one is the court, yaitu halaman dari bait suci. This is the place where all people, whether you're a Jews or non-Jews, you can come. This is a public space.
there is the court of the temple, the outside of the temple. Bagian luar dari halaman di mana baik Anda orang Yahudi, bukan orang Yahudi, Anda boleh ada di sana. Ini tempat umum, Bapak Ibu. You can do business there. Men and women are welcome. This is also a place where the priest performs sacrifice, animal sacrifice and offering to God. Ini Anda boleh melakukan bisnis di halaman bait suci. Anda boleh membeli, Anda boleh menjual. Ini juga tempat di mana imam kadang-kadang memberikan korban, hewan korban untuk Tuhan. The court of the temple is always busy with daily activities. Halaman dari bait suci sangatlah sibuk dengan aktivitas sehari-hari. And then you have the second part of the temple, bagian kedua dari bait suci, the place where we call the holy place, the holy room. Ruang kudus dari bait Allah. So you enter the temple, and there you have the holy room. Anda masuk ke dalam gedung bait Allah, di situ Anda menemukan ruang kudus. This is the place where only priest is allowed to come in. Ini adalah tempat di mana kalau Anda seorang imam, barulah Anda boleh masuk. And then you have the third place. The third place is called the Holy of the Holiest. Ini adalah yang ruangan ketiga, adalah ruangan Maha Kudus. Between the holy room, the holy place, and the Holy of the Holies is separated by a curtain. Antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu dipisahkan oleh tirai, Bapak Ibu. Now, the Holy of the Holiest, ruang Maha Kudus, this is where they believe that God dwells. This is where they believe that God lives. Tuhan tinggal di ruang Maha Kudus. And in this Holy of the Holiest room, you only allowed to go there once a year. Cuma setahun sekali Anda boleh mengunjungi ruang Maha Suci, dan itu pun hanya boleh dilakukan oleh imam tinggi, the high priest. Only high priests who allowed to enter the Holy of the Holiest once a year. Now, if you're curious, the process of the atonement, when you make peace with God, back in the day, there are about 35 steps for you to do to get right with God. Kalau Anda ingin tahu proses penebusan dosa pada zaman itu, waktu bait suci masih ada, untuk Anda bisa mengaku dosa Anda, untuk Anda bisa membayar dosa Anda, ada 35 langkah untuk kita bisa menebus dosa kita. It requires special clothing. It requires a certain animal, a lot of washing, a lot of ceremonial bathing or washing, and a lot of preparation in order for you to get right with God. Ada 35 langkah untuk seorang imam membayar penebusan dosa dari setiap orang-orang yang ada di sana. Membutuhkan pakaian khusus, membutuhkan hewan khusus, membutuhkan banyak sekali ritual penyucian dan ritual mandi. Ada begitu banyak hal dan persiapan untuk kita bisa berdamai dengan Allah, untuk kita bisa menebus dosa kita. And not everybody can do it. We are all represented by a high priest who was doing the ceremony so that our sin and the sin of the people will be forgiven. Kita cuma imam besar yang boleh melakukan upacara penebusan dosa untuk membayar dosa kita dan dosa orang-orang, Bapak. And you can only do it again once a year. 1 tahun sekali. For about 3 hours. On Good Fridays, from 9 a.m. to 3, from noon to 3 p.m. for about 3 hours. Things started to feel very strange.
The sky filled with darkness. Selama 3 jam dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Situasi mulai terasa sangat aneh. Langit-langit begitu gelap. And at 3 p.m., as Jesus cried out and gave his life on the cross, the whole earth shook. And the curtain that separated the holy room and the holy of the holiest torn into 2 from top to bottom. Meaning, if it's from bottom to the top, people can torn that into 2. But from top to the bottom, it means God himself who torn that veil. Jam 3 sore ketika Yesus menghembuskan nafas terakhirnya, tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu tersobek menjadi 2 dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas mungkin orang yang bisa merobeknya, but it's from the top, dari atas ke bawah, yang melambangkan bahwa Tuhan sendiri yang merobek tirai tersebut. Through the death of Jesus, God declares no more. Melalui kematian Yesus, Tuhan mendeklarasikan mulai hari ini sudah tidak ada lagi. No more separation. No more sacrifice. No more ceremonial or washing. No more. Mulai hari ini sudah tidak ada lagi pemisah antara manusia dan Tuhan. Sudah tidak ada lagi kurban yang harus dikorbankan. Sudah tidak ada lagi upacara agama, cuci-mencuci, mandi-mandian. No more, sudah tidak ada lagi. The veil was torn from top to bottom. It is God who doing this. Tirainya tersobek menjadi 2 dari atas ke bawah karena ini adalah campur tangan Tuhan. A special access has been given to you. God has opened his arm, and now you and me, we can come to God anytime. Tuhan sudah membuka tangannya. Sudah tidak ada lagi pemisah antara kita dan Tuhan, dan kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. You don't need a special place. You don't need a special person. You don't need the high priest for you to meet God. You don't need a special ritual. You have a VIP access to God. Anda tidak perlu lagi tempat untuk bertemu Tuhan. Anda tidak perlu lagi orang-orang khusus seperti imam tinggi, imam besar untuk bertemu Tuhan, pendeta atau pastor seperti saya untuk Anda bertemu dengan Tuhan. Anda tidak perlu ritual-ritual hari-hari tertentu. VIP access has been granted to all of us because Jesus has given his life on the cross. VIP access. Isn't that true that we are a generation who are obsessed with VIP access? Bukankah kita semua setuju bahwa kita adalah generasi yang sangat terobsesi dengan yang namanya VIP access? Akses VIP. Kita nggak mau ngantri. Kita kenal dengan orang dalam. Kita bayar bayaran yang lebih mahal supaya kita mendapatkan akses VIP. Right? We want to skip the line. We want to get a special treatment. We have a reward member with the airlines, right? We have a diamond status, platinum elite status for the purpose of VIP treatment. While everybody's waiting online, we want to be the exception. We cut the line because of the access. We all obsessed with VIP access, right? When you and me go to the concert, we paid for VIP packages. 2026 BTS comeback concert, right? You can buy the access, the full VIP access, where you get to watch them while they doing sound check. How do I know this? I have a daughter
who is 13 years old, I know this thing. Kita semua terobsesi Bapak Ibu dengan VIP access, ya kan? Jesus shouted from the cross as he surrendered to the Father, "It is finished." Yesus berseru di atas kayu salib dan menyerahkan hidupnya. Begitu dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. The veil torn in two from top to bottom. My people are free to come to me. No more separation, no more special person, no more coming to a specific place to meet me. Tirai di bait suci terbelah menjadi dua. Anak-anakku sekarang dengan bebas mempunyai akses kepadaku, kata Tuhan. Tidak ada lagi pemisah. I want to leave you with this. When you heard this, we rejoice. But I wonder if our heart believes. Saya mau tinggalkan Anda dengan ini. Ketika kita mendengar hal ini, kita bersuka cita. Tapi saya bertanya-tanya, apakah hati kita percaya akan hal ini? I wonder if this ever sink in our heart. The significance of the death of Jesus on the cross. Apakah kita pernah meresapi makna dari kematian Yesus di atas kayu salib? If we believe, why is it that we still live our life as we are separated from God? Kalau kita bilang kita percaya, kenapa kita hidup sehari-hari sepertinya kita masih terpisah dengan Tuhan? If we believe this, why is it that we still live our life like He is far and not approachable? Kalau kita percaya ini, kenapa kita masih menghidupi hidup kita seakan-akan Tuhan itu jauh dan Tuhan itu gak bisa dijangkau? I wonder why we still believe that some people like pastor, priest has a special access to God while you look at yourself as someone who is less. Kalau kita percaya kalau Tuhan sudah memberikan kita akses, kenapa kita masih percaya bahwa ada orang-orang tertentu seperti pastor or priest yang mempunyai akses khusus, sedangkan Anda tidak mempunyai akses seperti para hamba-hamba Tuhan tersebut? Why is it that in our heart we are not secure whether we are good with God or not? Kenapa di dalam hati kita masih merasa tidak aman akan status kita di hadapan Tuhan? Kenapa terkadang kita masih bertanya-tanya, does He love us? Why is it in our heart we often question whether God loves us or not? Why is it that we often ask that whether we have been reconciled and made peace with God or not? Kenapa kita masih bertanya-tanya apakah kita sudah didamaikan dengan Tuhan atau tidak? I wonder, now that you heard this, now that you believe this in our heart, how is it gonna play out in your everyday life? Setelah Anda mendengar ini dan setelah Anda percaya ini dalam hati Anda akan pengorbanan Yesus, saya bertanya-tanya bagaimana kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. I wonder if you realize that God does not dwell in the temple anymore. Apakah Anda menyadari bahwa Tuhan sudah tidak lagi tinggal di dalam bait suci? I wonder how many of you know that God now dwell in the new temple. Don't you know that your body is the temple of God? Isn't that what the scripture says?
Apakah Anda tahu bahwa Tuhan sudah tidak tinggal di bait suci itu lagi Bapak Ibu, tapi Tuhan tinggal di dalam bait suci yang baru. Alkitab berkata, tahukah Anda bahwa tubuh kita, hidup kita adalah bait Allah yang baru. The heaven and earth are no longer met in the temple, but the heaven and earth now meet in the new temple. Surga dan bumi sudah tidak lagi bertemu di bait suci, tapi surga dan bumi bertemu di dalam bait Allah yang baru. It means now that you and me will live in the new reality. Kita hidup di dalam realita yang baru. Your past and your failure don't define you anymore. Masa lalu Anda dan kegagalan Anda sudah tidak lagi mendefinisikan hidup Anda. Your shame and sin are no longer your identity. Masa lalu Anda dan dosa Anda sudah bukan lagi identitas kita. You are now accepted, you are now forgiven. Anda sekarang diterima Tuhan, Anda diampuni Tuhan. And now that you know God dwells in you, how does it look like? What does it look like? As you live your life every day, as you go to work, as you love your family, as you lead your family, as you live your life, as you do your ministry, as you lead people. Sekarang Anda tahu kalau roh Allah sudah berdiam di dalam bait Allah yang baru, yaitu tubuh Anda, yaitu hidup Anda. Bagaimana wujudnya dalam kehidupan Anda sehari-hari ketika Anda pergi bekerja, ketika Anda memimpin keluarga Anda, ketika Anda menghidupi hidup Anda sehari-hari, ketika Anda melayani, ketika Anda memimpin orang-orang yang Tuhan sudah percayakan. I pray that we live our life every day knowing that every single day, wherever you are, whatever that you do, that God is with you. Saya berdoa, biar Anda menjalani kehidupan Anda sehari-hari dengan penuh kesadaran. Apapun yang Anda lakukan, dimanapun Anda berada, Tuhan berdiam di dalam diri setiap kita. Let's pay attention to this video. Te quiero. Enkä kosta kehitäimenä. Lakisva. Edoe. Te lakisva. Can we just reflect on what we just heard?
through the message. Dalam beberapa menit ke depan, bolehkah kita merenungkan sebentar apa yang kita baru saja dengar? What we just heard about the sacrifice of Jesus, what it actually mean to all of us. Apa sih artinya makna dari pengorbanan Yesus? What does it mean for you now? That you have special access to God. What does it mean now that you have a new identity? Sekarang Anda punya akses khusus dan identitas yang baru di dalam Tuhan. Apa itu artinya dalam kehidupan Anda? Let's just take a few minutes to reflect. Kita mengambil beberapa menit untuk merenungkan while we're preparing for all of us to, while we are preparing to partake the Holy Communion. Sambil kita mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. On Thursday night, a few hours before Jesus was arrested, Jesus and his disciples were celebrating what we call Passover. Beberapa jam sebelum Yesus ditangkap, Yesus dan murid-muridnya merayakan hari raya Passover, Paskah. This is a very significant day, a significant celebration in the history of the ancient Israel, where the people of Israel were slaves for several hundred years in the land of Egypt, and God brought them out. Hari Paskah adalah hari yang begitu signifikan dalam sejarah bangsa Israel, di mana mereka menjadi budak di tanah Mesir selama 400 tahun lebih, dan Tuhan membebaskan mereka. It's called the Passover. It's because the night before the people of Israel left the land of Egypt, God gave a final warning to King Pharaoh, the king of Egypt. If you don't free my people, all of the firstborn in this land will die, including the firstborn of the cattle, the animal. Tuhan memberikan peringatan kepada Raja Firaun, kalau engkau tidak membiarkan dan membebaskan bangsaku untuk keluar dari tanah Mesir ini, maka semua anak sulung termasuk hewan-hewan itu akan mati. And obviously King Pharaoh hardened his heart. Raja Firaun mengeraskan hatinya. But God warned the people, if you want the angel of death pass over your house, then you need to put the blood of the lamb on your doorpost. Pada malam itu Tuhan berkata, kalau engkau mau malaikat maut melewati rumahmu, pass over, dan tidak membunuh anak sulungmu, maka engkau harus menaruh darah anak domba di pintu rumah. And that's what the people did. And God passed over those houses. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menaruh darah di depan pintu. Think about how powerful this is. When Jesus celebrated Passover with his disciple, Jesus say, this is the start of something brand new. Ini adalah awal yang baru, kata Yesus ketika Yesus merayakan Passover dengan murid-muridnya. In the next few hours, it will be the final Lamb of God, the final sacrifice once and for all, hang on the cross. And I am the blood of the Lamb that will save you from the slave of sin. Sin no longer be your master. Dalam beberapa jam kemudian, Yesus berkata di atas kayu salib, Akulah darah anak domba. Akulah korban terakhir sekali untuk selama-lamanya. Akulah domba
yang akan menyelamatkan engkau. Engkau akan ditebus dari dosamu. Engkau tidak lagi menjadi hamba dosa. You are no longer a slave of sin. Jesus put a mark on our heart that we are His. We belong to Him. Tuhan memberikan tanda darah di hati setiap kita. God put a mark on human heart to say that we are His. Kita mulai hari ini, kita menjadi miliknya Tuhan. Mulai hari ini kita adalah anak-anaknya Tuhan. So whenever you and me partake the communion, that is what we are celebrating. That is what we remember. That Jesus is the final Lamb of God. Setiap kali Anda mengambil perjamuan kudus, inilah yang kita rayakan. Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa Anda dan dosa saya. What can we lift up the bread? Bolehkah kita angkat roti? For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took the bread. And when He had given thanks, He broke it. And He said that this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Church, if you believe that this is the body of Christ, that He sacrificed for you and me. Kalau Anda percaya ini adalah tubuh Kristus yang dikorbankan untuk Anda dan saya, we may eat it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of Jesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. You may lift up the cup. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama. In the same way after supper, He took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Church, if you believe that this is the blood of Christ, He poured out from the cross to wipe your sin and my sin away. Kalau Anda percaya ini adalah darah Kristus yang dicurahkan dari atas kayu salib untuk membasuh bersih dosa setiap kita, we drink it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of Jesus. Mari kita minum di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. So I don't know how many of you in this room, maybe some of you have never heard about the good news that Jesus has sacrificed His life so that you and me will be reconciled to God. Maybe at this moment, I'd like to give you an opportunity. If any of you want to say, yes, I want to acknowledge the death and the sacrifice of Jesus on the cross, that He died on my behalf, and He died to pay for my sin. Maybe this is the right time for you to accept that amazing gift of salvation from Jesus. Di ruangan ini saya nggak tahu berapa banyak dari Anda. Mungkin ada beberapa dari Anda yang belum pernah mendengar kabar baik bahwa Yesus
mati untuk Anda. Dia mengorbankan hidupnya untuk membayar dosa Anda dan dosa saya. Sehingga kita direkonsiliasi dan didamaikan dengan Tuhan. Kita tidak lagi hidup terpisah dari Allah, bahkan kita mempunyai akses langsung kepada Tuhan. Mungkin hari ini adalah hari yang tepat untuk Anda memberikan hidup Anda. Anda mengakui bahwa Yesus mati untuk membayar dosa Anda. Yesus mati supaya Anda bisa hidup. If you never surrender your life to Jesus, don't ever underestimate just a simple declaration of saying, Lord Jesus, I now surrender my life to you. From now on, I declare that you are my Lord and my Savior. And I believe that you died on the cross to pay for my sin. From this moment on, it is no longer I who live, but you who live in us. That simple first step, that simple declaration, you have no idea what your life will be like in the hand of our amazing God. Jangan pernah meremehkan sikap yang sederhana dan langkah yang sederhana. Untuk Anda mengakui bahwa mulai hari ini Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepada Engkau. Mulai hari ini Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Mulai hari ini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Engkau yang hidup di dalamku. Langkah yang sederhana, pengakuan yang sederhana, Anda nggak akan pernah terbayangkan apa yang Tuhan bisa lakukan dengan kehidupan kita. We thank you, Lord. Thank you for tonight. We thank you for your cross. We love you. Kami mengucap syukur atas malam hari ini, kami mengucap syukur atas salib-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. In Jesus' name we pray. All of us says, Amen, Amen, and Amen. Is it okay if I ask you to sit down just for a couple minutes as you prepare for our offering? In just a moment we will pass around the offering bucket. Ada pengumuman sedikit Bapak Ibu sambil Anda mempersiapkan persembahan yang sebentar lagi akan kita jalankan. So, if we never met, if this is your first time here, kalau ini pertama kali Anda di tempat ini, perkenalkan nama saya Pastor Rosit. Saya menggembalakan gereja ini dalam 14 tahun terakhir, 12 tahun terakhir, lupa. So, if we never met, I'm the pastor of this church. You can call me Sam, actually. You're welcome to call me Sam if it's easier for you. And I've been a pastor in this church for the last 14 years. The reason why you hear two languages being preached today is because on a typical Sunday, on a regular Sunday, we have two services. So we have the regular service at 10 o'clock in the morning until 11 o'clock. And then from 11:15 to 12:30, that's when we have the Indonesian service. Kalau Anda mendengar saya ngomong dua bahasa, karena di dalam setiap minggunya, kita mempunyai dua ibadah. Ibadah bahasa Inggris jam 10 sampai jam 11. Lalu ibadah bahasa Indonesia jam 11.15 sampai jam 12.30. So again, welcome. If this is your first time here, we are so glad to have you. Just a quick announcement. On Sunday, we're going to celebrate Easter together. And it's going to be two services, 10 o'clock in the morning. And then for those of you who speak Indonesian, you come at 11:15. Untuk hari Minggu ini kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Buat Anda yang berbahasa Inggris, Anda datang jam 10 pagi. Buat Anda yang berbahasa Indonesia, Anda datang jam 11
15 pagi. That's all the announcement. Now, I do want to get some update about the egg hunt because of the possible raining outside, right? What is the latest update? Indoor after church. Oke. Jadi rencana kita untuk mengadakan egg hunt untuk anak-anak di taman itu kayaknya harus dirubah karena diperkirakan akan hujan. So our plan to have a egg hunt most likely is going to be changed because of the possible raining outside. So what we're going to do, we're going to have it inside of this building. Kita akan mengadakan egg hunt di dalam gedung ini. So that's all the announcement for today. Allow me to pray for our offering, and then as a closing prayer, Pastor Bobby, would you speak blessing over us? Izinkan saya untuk berdoa untuk persembahan kita, dan setelah itu kita akan doa berkat.